हेलो बंधुगण आशा करी आपनारा सबाई भालो आछेन। तो आमार यूट्यूब चैनल श्राना कलेक्शनेर पक्ष थेके सबाइके जानाई स्वागतम। तो आज के आमी रोड साइडेर एकटी दोकाने एक चाल सेट एकेबारेई सिम्पल भावे तैरी करार भिडियो आपनादेर संगे शेयर करलाम। तो सेटटी खूब एकटा बड़ो हयनि, 4 फुटेर टीन, 3टी रंगीन टीनेर काज करा हयेछे। तो चलुन पुरो काजटी देखुन, आशा करी आपनादेर भालो लागबे। तो बंधुगण এই এক চাল সেট তৈরির ভিডিও একদম সিম্পল ভাবে। তো আপনাদের কেমন লাগলো তা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন আর লাইক শেয়ারও করবেন।
আর যারা নতুন দেখছেন তারা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে অল নোটিফিকেশনটি অন করে দেবেন। তো চলুন, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। দেখা হচ্ছে পরের এরকম ইন্টারেস্টিং ভিডিও নিয়ে।